ORTM gale filɛbagaw Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan nisɔndiya kɔni o ye anw ta ye don o don ka aw sɔrɔ ni waati in na ka kunnafoniw lase aw ma ni aw ka bi kari don kibaru lase wagati selen kunnafoni daminɛ na an ka minisiri ɲɛma dɔɔnifa Choguel Kokala Mayiga ale bɛna laseli kɛ Faransi finitigiw n'o ye Force Barkhane ani Takuba ka tagali kan o kɔ bi kɛnɛya da kunna dɔgɔtɔrɔ bɛna fɛsɛfɛsɛli ka an ye kunkolobonya bana de kan a y'aw bisimila. Faransi finitigiw n'o ye Force Barkhane ani Takuba olu ka tagali kuma mun fɔra a ko bɛna waleya ɲininkali ye mun ye faamuyali jumɛn de kan ka kɛ Mali finitigiw ni Faransi cɛ gɛlɛya in na Faransi finitigiw mana taga camancɛ fanga ɲɛmaw ka kɛta bɛna kɛ jumɛn de ye a ko la walasa an ka nin ɲininkali ninnu jaabi dɔn fɛn min ye Sira Bacili ale ye kuma galamani tɛnkun an ka minisiri ɲɛma dɔɔnifa Choguel Kokala Mayiga la an ka fara ɲɔgɔn kan k'o laseliw lamɛn. Faransi président a ye kumaw dɔ fɔ n bɛna essayer ka gouvernement hakilina fɔ u la pour que jamanadenw maliyɛnw u k'a faamu parce que olu ka média baw b'u bolo u bɛ kumaw fɔ u bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ n b'a fɛ ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ ye tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa ko parce que gouvernement in b'a fɛ ka fanga confisquer k'u bɛ taga ko parce que Russiw nana k'olu bɛ taga ko parce que an t'u fɛ ko anw ye fitiriwalew de k'u ka sɔrdasiw sara yan ko o tuma an man ka ɲinɛ o kɔ ko n'olu kun ma na mun de kun bɛ kɛ Mali la n b'a fɛ ko question bɛɛ jaabi kelen kelen question laban ye mun ye ko n'olu kun ma na n b'u jaabi n'olu kun ma bɔnɛ sigi Libi ka Libi ci nin tɛ sɔrɔ olu de ye Libi ci olu de ko k'u bɛ Mali fara u ka ɲɛmɔgɔw déclaration officielle bɛ yen ne bɛ se k'u bɛɛ ta kelen 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 mais o temps tɛ ne bolo bi ni débat bɛ yen n bɛ se k'u tɔgɔ di donc olu dan ni bɔnɛ ye aw nana tasuma dɔ yɔrɔ min na a tilala ka n'a fɔ k'aw bɛ tasuma faga mɔgɔw ye tɛgɛrɛ f'aw ye aw bɛ n'a fɔ sisan ko n'aw kun mana jamana kun ma jeni hali n'u kun mana a yɛrɛ kun bɛ solution dɔ sɔrɔ o ye kelen a filanan u bɛna don min na u ko Mali gouvernement de y'u wele de ye sɛbɛn bila mais n'an bɛ ɲɔgɔn bonya n'aw bɛ taa aw bɛ sigi an bɛ kuma a karisa ne b'a fɛ ka taa nin waati la a y'aw labɛn an bɛ taga a filanan accord de défense de bɛ an ni olu cɛ an y'a signé de n'aw b'a fɛ ka bɔ o la aw b'a fɔ an ye mais ka wuli ta parce que fanga sigira aw tɛ fanga min fɛ ko coup d'état de y'a wolo mais o président kelen a kun y'a fɔ kalo dama dama ko gouvernement de transition fɔlɔ k'a sera ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ ko ka ca ni gouvernement kɔrɔlen ko ye min kɛ san 7 kɔnɔ o gouvernement fana kun bɔra coup d'état la pour que ko k'a ka ɲi rectification min kɛra le 24 mai 2021 o de digir'u la a digir'u la mun na parce que kabini président Assimi Goïta sigira le 7 juin 2021 a ye sira ta min man di u ye parce que a ye hakili jagabɔ kɛ an bɛɛ maliyɛnw bɛɛ hakili jagabɔ kɛ faransɛw bɛna yan don min na u ko Mali président de lettre sɛbɛn ka c'u ma u ko k'u bɛna Serval kɔnɔ ka terrorisme kɛlɛ k'a ci k'a bɔ Mali la détruire le terrorisme ka Mali kɛ jamana kelen ka fara-fara fɔli bɔ a la a sabanan Nations Unies bɛ résolution min ta k'u ɲɛsin Mali ma k'u appliquer 109 kɔfɛ terrorisme bɔra kɔrɔn fɛ k'an ka jamana 80% minɛ Mali ma kɛ jamana kelen hali bi
problème filanan ye mun ye an ka soldats bɛɛ sa u b'u bila fosse commune de la parce que u tɛ se ka u ta ka taa u su dɔ sutura la an ko kan bɛ avion sa ni soldats bɛ kɛlɛ la ka na ni appui u ye ni minnu sara an k'u su ta ka taa k'u sutura an y'o avion sa u y'a bloqué ko a tɛ d'an ma k'a sɔrɔ an ye wari san Espagne fɛ an ye dɔ san Amérique fɛ u y'a bloqué k'a sɔrɔ an ye wari san mais a laban b'a kɛ min na an bɛ taa mɔgɔ minnu fɛ u tɛ se ka chantage kɛ min na hali lunette à visée nocturne n'i bɛ taa kɛlɛ la su fɛ lunette min b'i yamari ka se ka yɔrɔ ye i n'a fɔ tile hali u b'an bali ka san ko parce que embargo donc an bɛ taa minnu fɛ an teriw fɛ u tɛ se ka pression kɛ minnu kan o u bɛ ka Russie tɔgɔ fɔ an ni Russie dɔrɔn tɛ baara kɛ o u bɛ sara Russie ye o y'u ka problème ye an ni partenaires caman bɛ baara kɛ donc a kɛra nin cogo la à partir de la rectification président de la transition ministre de la défense tout le gouvernement ko an ni minnu ko bɛ baara kɛ kɔrɔlen MINUSMA Takuba Barkhane G5 Sahel EUTM ECAP armée malienne a bɛ soldats 50 ɲɔgɔn bɔ 50 u bɛɛ la mɔgɔ bɛ ka sa don o don fura t'a la donc an ko k'an bɛ taa partenariat kɛ ni Russe ye olu bɛ se k'u t'u ka baara la Russe bɛ na an bɛ baara kɛ Faransiw ko k'olu tɛ sɔn maa si tɛ na an fana ko ma ko Mali t'u ta ye Russe bɛ na partenaire wɛrɛ bɛ na u bɛ yan comme u m'u tɔgɔ fɔ ne t'u tɔgɔ fɔ ni partenaire min bɛ Mali dɛmɛ o bɛ na o de la Russe nana u nalen a ye hélicoptère 4 san u fɛ n bɛ taamasiyɛn yira u la o wari ani u ye hélicoptère 2 kolon san kɔrɔlen k'u di Mali ma o de ye kɛlɛ Russe ta ye kura de ka tila ka kɛlɛminɛnw caman d'a ma an y'a san u bolo o de la sisan n'aw y'a ye maa fagali à grande échelle dɔ bɔra la pourtant soldats ye maa kelen soldats kelen de don parce que ɲɛmɔgɔ de yɛlɛmara président kura nana a b'a dɔn a bɔra min a bɛ taa yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na nin cogo la ale ni jɔn de bɛ taa a b'o dɔn o de ye n ka gouvernement in fanga o de man di u ye a kuma tɔ bɛɛ ye manamana kuma de ka Mali diaboliser ka Mali tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ ka tigɛ an na. An bɛ to Faransi finitigiw ka kɔsegili hukumu kɔnɔna na o kuma min fɔra a waleya in kɔni o tanuna kosɛbɛ jamana kɔnɔden dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala marayɔrɔ kɔnɔna na o kɔ fana an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ minnu na nin waati laban ninnu kɔnɔna na o waleya in fana tanuna kosɛbɛ Birema Kone n'ale bɛ Kucala ale ye wuli ka jɔ kɛ ka jamana kɔnɔdenw hakilina ta an ka ɲɛmada o kɔrɔfɔ sɔrɔlenw na. Minɛ min bɛ France bolo bi kɛlɛ la a tɛ nation caman bolo o bɛ se ka dɛsɛ k'an ka rebelle kɛlɛ wa ni janfa t'a la ni bi tɛ an ka armée mɛnna a ma se ka don Kidal France ɲuman de don mun na b'o kɛ an ka fɛ la o ka taa Asim Goïta n ka foli b'i ye Ala k'i dɛmɛ Ala k'i kisi kɛnɛ Ala ka d'i ma si Ala ka d'i ma. Olu nana ko kɛlɛjugu binnen don anw ka k'u ka anw bɔ bolo la anw y'a sɔrɔ olu yɛrɛ fadenjugu ye donc u taali vraiment u tɛ kobaya anw bolo a tigɛra tigɛcogo fɛn fɛn min na anw bi yan an ko an ka Mali wa an tɛ malo wa anw ka armée an b'a kɔ su ni tile an b'a dɔn u bɛ se sɔrɔ jugu kan ni Ala sɔnna ma an ye fasoden ɲumanw di an tɛ siran an t'an jɔyɔrɔ bila wa an bɛ taga kɛlɛ an b'a kɛ fo ka s'a dan na. O nana sɔrɔ jadi tun bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi jadi nana fɔ jamana cɛmancɛ la donc olu nakun kɛra jumɛn ye Faransi bannen k'a fɔ k'u tɛ an dɛmɛ kalo 2 je pense a tɛ kalo 2 yɛrɛ dafa sɔrɔdasiw ye nɔ min bɔ Faransi ma se k'o jagabɔ san 9 kɔnɔ donc n'olu bɛ taa man ka d'u ma u ka se ka taa dɔrɔn u ka yafa an ma u k'an ka yɔrɔ to an ye an mago bɛ jɔ jamana wɛrɛw la minnu bɛ na ka na an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ni an hakilila ye na olu hakilila CEDEAO ni Faransi bɛɛ
fɛ k'a jira an na k'a fɔ an ka jamana tɛ an ta ye ko olu de ka don n'o tɛ an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko jamanaden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔw boloda k'a di ni dugumisɛnninw na fo ka taa se faaba la k'a fɔ bɔn jamana marabagaw ma bɔ anw hakilila ye nin ye an ka jamana ka taa nin sira kan aw k'a fɔ k'o ti kɛ ça veut dire k'a mago tɛ jamanadenw de la donc maintenant fo jamanadenw fana k'a jira de sisan k'a fɔ olu de ta y'u ka jamana ye sɔrɔdasiw bɛ ka min fɔ jamanadenw kumakan de don. Sisan an bɛ taga Kita muso jɛkulu mun bɛ yen n'u b'a wele ADEFIM olu n'u dɛmɛbagaw ye kɛnɛ dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnniyala lafaamuyali kɛnɛ don baro dakun tun ye mun ye o ye ni juguya walew kɛlɛli kalata wagati la an ka marayɔrɔ dɔw kɔnɔna na i n'a fɔ Kayi Ɲoro ani Kita yɛrɛ kɔnɔna na maa mun ka kunnafoni cilen ye o ye Mahamadi Aliyu Bare an ka ɲɛmada ale fana ka kɔrɔfɔw la. An ye jateminɛ kɛ depuis waati jan i b'a ye Mali élection ko n'a élection kɛra kuma bɛɛ a bɛ contester problème caman bɛ wuli a kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ tiɲɛlibaw ye élection yɛrɛ dabɔ kun ye pour que ka mɔgɔw sigi de mun bɛ an ka jamana an kun kan ko kuma fɔ ka an mago ɲa mais n'a fɔra kuma bɛɛ ko élection bɛ kɛ o kɔfɛ tuguni mankan bɛ kɛ fo mini yɛrɛ jɔlen don o bɛ kari o bɛ jeni o bɛ tiɲɛ donc a ma dabɔ o kama donc ka élection fana kɛ ten kuma bɛɛ donc an ye jateminɛ kɛ Mali élection préparation de ka gɛlɛn et préparation tɛgɛ ka ɲa donc an kɔni bɛ importance don min na kosɛbɛ élection don an ka taa voter or élection tɛ daminɛ o don élection bɛ daminɛ depuis a préparation c'est à dire mɔgɔ mun organe mun kan ka sigi a kunna sariya mun kan ka ta donc labɛn mun kan ka kunnafoni mun kan ka di donc o bɛɛ kɔfɛ de élection bɛ kɛ c'est pourquoi an y'a jateminɛ ka lafaamuyali di mɔgɔw ma parce que mɔgɔw bɛ karili kɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ denmisɛnninw b'a kɛ ten dɔrɔn donc mɔgɔw bɛ tɛmɛ u fɛ k'u bila kojugukɛw la donc u t'a dɔn u bɛ fɛn min kɛ u t'a conséquence dɔn donc an ka dɛmɛbaaw de ye jateminɛ kɛ sisan ka lafaamuyali di mɔgɔw ma pour que c'est à dire don nataw la ko mun kɛra ka tɛmɛ Mali kɔnɔ o ɲɔgɔn kana kɛ. An bɛ yɔrɔ min bi an na wasalen don an parti politique an b'a dɔn k'a fɔ bi ja mɔgɔ jan bɛ an kɔ fɛn caman y'an sɔrɔ fɔlɔ n'a ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn formation kun kɛra ka an bilasira a dɔrɔ an kun bɛ kisi o dɔw ma bi ta ɲi an b'o fɔ k'o barikada surtout an bɛɛ bɛ yɔrɔ min sisan an bɛ ko Mali kura de donc an hakili la an bɛna dɔnniya mun sɔrɔ yan bi o bɛ an yamaruya don nataw la ka an yɛrɛ tanga fiɲɛ mun ye an na sɔrɔ élection tɛmɛnenw. Baɲumankɛ tɔn fondation 221 ye kɛnɛyaminɛn dɔw di sigida filanan Nagakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ma. Musaka mun dora minɛn ninnu na o ye fɔ sefa wari miliyɔn 200 a n'a kunkan fɛ. Minisiri mun ka baaraw ɲɛsilen don ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛw ma Umaru Jara ale de tun bɛ a kɛnɛ kana la. Ibrahim Mohamed ye ɲininkali kɛ ale ni Jila Mariam Idrissa la an ka fara ɲɔgɔn kan ka minisiri ni o ka laseliw lamɛn. Ka fondation 221 fo u ka nin baara ɲuman in na commune de sanfil kɛrɛnkɛrɛnnenya na centre de santé kuma minnu fɔra an y'a mɛn an se min ye an b'o de kɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a se k'an ye an ka se ka dɔgɔtɔrɔso in a tɛmɛ so caman na sanfil dugutigi n'a nɔna bɛɛ lajɛlen ma ani alimamu bɛɛ lajɛlen hali ka dan président de la transition a ye fɛnba min k'an ka dugutigiw ye an'an ka laadatigiw ye o b'a yira k'a fɔ ko refondation min fɔra ko tiɲɛ de don ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn san kɔnɔ don min bɛna kɛ an ka laadatigiw an'an ka dugutigiw ka don ye k'u ka bonya segin u ma o ye fɛnba de ye. Don a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la an ka baara min koloma ye ka population dɛmɛ population ka bien-être et puis a b'an dɛmɛ k'an ka plateau technique ka niveau kɔrɔtan sanfɛ kosɛbɛ donc foyi tɛ ne fɛ bi k'a fɔ vraiment fondation 221 aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce a ye min k'anw ye a y'a kɛ Mali bɛɛ de ye. O tɛmɛlen kɔ jɛkulu kura dɔ bilala sen kan kunungo kalabankurakaw fɛ nɔ a tɔgɔ ye AMPMA Mali moriw ni wajulukɛlaw ka jɛkulu de don a kun ye taabolo ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ u ka baara taabolo la cogo min na k'u sigi u ka danbew kɔnɔna na walasa an ka Mali moriw ni wajulukɛlaw ka jɛkulu in kɔnɔ ko tɔ dɔn a n'a sigikun Musa Kɔnɛ ale de tun bɛ dɔn kibaru tɔgɔ la. Moriw ni wajulukɛlaw ka jɛkulu kura min sigilen filɛ a hakilina tabagaw y'a yira ko a dabɔra ka moriya ni wajulu baara danbe segi a ma walasa a baara kɛbagaw bɛ bonya sɔrɔ ka d'a kan
k'u ka jateminɛw ye fɛn caman ye k'a sɔrɔ ka na ni jakulu in sigili ye. An sigilen an ɲɛ b'a la lagosi bɛ ka taga an sɛgɛrɛ an farala ɲɔgɔn kan ka se ka tɔn sigi ka kuma ni da kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Fɔlɔ fɔlɔ Mali mago b'o la bi an ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ siya ko t'a la ka sɔrɔ diinɛ ko t'a la fɔlɔ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ don da kelen fɛ. Gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ka se k'o gɛlɛya ɲɔnti ka bɔ yen ne duwawu ye lagosi min b'anw yɛrɛ moriw kan ka se k'o wuli ka bɔ yen. Jakulu koladɔlen kɔ a tɔndenw bɛna ɲɛsin baara fɔlɔw ma mun dɔw bɛ taa yiriwa sira fɛ. An bɛna wajuliw kɛ quartier la o mana bɔ yen a b'an kɔnɔ ka formation kɛ joona joona bagan mara la moriw kun ko kɛ kɛrɛfɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna financement ɲini mun na pré-financement pour que a se ka moriw dɛmɛ inshallah u ka se k'u ka formation n'an y'a laɲini an bɛna kɛ formation nin kɛlen kɔfɛ a ka se ka bila en application. Na mun ye kɔni ka fara ɲɔgɔn kan diɲɛ don o don ka kuranɛ kalan jamana ye laɲini ye k'olu ɲɔgɔn kɛ inshallah ka Mali kisi. Nin jakulu kura in n'a bɛ wele ko AMPMA a tɔnden ye mɔgɔ 28 ye a koromu karili baaraw kɔnɔna na a ɲɛmɔgɔw y'a yira k'olu tɛna to kɔ jamana ɲɛmɔgɔw hakilinaw dɛmɛni na. Bi kɛnɛya dakuna dɔgɔtɔrɔ bɛna fɛsɛfɛsɛli di an ma bana mun kan a bɛ wele de hydrocéphalie n'an ko ma bamanankan na ko kunkolo bonya bana a bɛ sɔrɔ cogo di a n'a bɛ furakɛ cogo di an ka fara ɲɔgɔn kan ka Maimuna Konate ni dɔgɔtɔrɔ ka kɔrɔfɔw lamɛn. An kan ka demo ka opération kɛ sɔgɔmada in na an ka fɛ ka o scanner yira u la scanner in na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ fɛn fɛn finnen don camancɛ in na o bɛɛ ye ji de ye nin bɛɛ ye ji de ye kunkolo sɛmɛ ye bugurijɛlama nin de ye mun kɛlen bɛ k'a lamini den ka ca ni san kelen bana mɛnna la kojugu a wolokuma ni sisan cɛ hydrocéphalie in y'a to kunkolo sɛmɛ degunna fo kana kɛ misɛnman ye tan nka den in taabolo ka fisa donc an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ n'an y'a opérer n'a bɛ se ka chance d'a ma walasa k'a dɔ fara hali bi a ka hadamadenya kan. Farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bana caman de bɛ yen minnu lakodɔnnen tɛ o bana masinaw tigila mɔgɔ caman de bɛ o kɛ sigifɛnw nɔ ye kunkolo bonya bana bɛ o fɛ nin banabaatɔ min filɛ nin ye ale wolola ni a ta ye. Ni mɔmuso kɔni kunkolo balila ka funu de ka kumaya ka magaya an nana dɔgɔtɔrɔ fɛ olu ko ji b'a rɔ sani an ka na n'a ye an ye bamanan fura caman kɛ dɛ an taara n'a ye jinɛtigiw fɛ an ye bamanan furaw don fo ka se kalo 9 ma an nana n'a ye kalo 9 na duguba kɔnɔ yan nɔ dɔgɔtɔrɔ y'a radio kɛ ko ji bɛ kunkolo la radio kɛra min kɛ ji yɛrɛ kunkolo la operation wari kɔni o cayara an ma fo an ye dɛmɛ ɲini o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye min don a da fɛ a ka ca 50 ye an ye dɛmɛ ɲini min kɛ ala kɔni y'an gɛrɛjɛgɛ dɛmɛ na mɔgɔ sɔrɔla min bɛna furakɛ an ye an tɛna wari bɔ a la. Ji de bɛ caya mɔgɔ kunkolo zɛmɛ kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka kunkolo bonya bana lase mɔgɔ ma min bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin bɛɛ minɛ. Hydrocéphalie ye bana ye mun b'a to ji mun bɛ kunkolo sɛmɛ kɔnɔna na a bɛ tɔn kunkolo sɛmɛ kɔnɔna na a hakɛ bɛ bonya a bɛ kunkolo sɛmɛ kɔnɔna sow bonya n'a bɛ fɔ olu ma ventricules cérébraux n'olu bonyana kunkoloso kɔnɔna na kunkolo sɛmɛ bɛ bisi a bɛna se ka kɛ kasara ye hadamaden ka taabolo ma. Mɔgɔkɔrɔbaw ka kunkolo bonya bana ka teli a bɛ se ka kɛ fatuli sababu ye. Déjà n'i y'a jateminɛ k'a fɔ denɲɛrɛnin kɔni kunkolo bɛ ka bonya bon i kan k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ dɔ bɛ yen barisa hakɛ de b'a la jatew bɛ minɛ depuis denɲɛrɛnin wolokuma n'o y'a sɔrɔ a ka taabolo sen fɛ kunkolo bɛ ka bonya k'a dama tɛmɛ kunkolo bɛ mesurer de n'a y'a sɔrɔ a bonyana k'a dama tɛmɛ ka se hakɛ dɔ la dɔrɔn a bɛ se ka kɛ hydrocéphalie ye o kɔrɔ ye de k'a fɔ mɔgɔw kan ka na pour que analyse wɛrɛw ka kɛ walasa k'a dɔn n'o don n'o tɛ mɔgɔkɔrɔba ta o ni denmisɛnnin ta tɛ kelen barisa denmisɛnnin kunkolo so dayɛlɛnnen de don i y'a faamu donc ni pression bɛ ni fanga bɛ bonya a kɔnɔ pression bɛ bonya a kɔnɔ donc a bɛ kunkolo so digi de fo k'a waga nka n'i y'a jateminɛ mɔgɔkɔrɔba kunkolo o datugunnen de don ni ji hakɛ nana caya ka tɛmɛ kunkolo sɛmɛ kan a bɛ kunkolo sɛmɛ bisi ka se hakɛ dɔ la kunkolo sɛmɛ tɛna se ka yiriwa cogoya si jeli tɛna se ka circuler kunkolo sɛmɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni fiɲɛw ye teliya la a bɛ se ka hadamaden kirikara yɛrɛ k'a bɔ k'a bin n'a bɛ f'o ma koma walima ka se saya yɛrɛ ma. Kunkolo bonya bana bɛ se ka dɔn kabiri muso kɔnɔma wa a bana bɛ sɔrɔ méningite walima balima furu de fɛ walasa ka bana in furakɛ fɛɛrɛ caman bɛ a la u bolo fo ka taa se opéreli ma. Denmisɛnninw ta kɔni ka nɔgɔn n'i y'a sɔrɔ denmisɛnnin kɔni kunkolo bɛ ka bonya
ɲɛ ninnu bɛ kɛ tan sanfɛ walima a bɛ fɔnɔ i y'a faamu walima a tɛ sɔn ka sin min a bɛ kasi kuma bɛɛ bon n'o jate ninnu minɛna a ka ca fɛ ni nana n'a ye ni pédiatre y'a lajɛ walima ni sera anw yɛrɛ fɛ yan ou bien olu b'a bila ka na anw fɛ yan a caman bɛ kɛ ten mɔgɔkɔrɔba kɔni ta kunkolodimi gɛlɛn fɔnɔ kirikarali ani yelibaliya voilà n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la kɔni o kɔrɔ ko pression bɛ ka bonya kunkolo kɔnɔ de hydrocéphalie kɔni furakɛli cogoya caman b'a la anw fɛ bi a bɛɛ bɛ dépend hydrocéphalie ni mun de nana n'a ye ani a bɛ fɔ hakɛ mun na hydrocéphalie filɛ nin ye n'a bɛ denyɛrɛnin na sisan a mɛnna n'aw nana fɛn fila de bɛ yen ka kɛ fɔlɔ ye mun ye ka technique sɔrɔ mun bɛ se ka jiboli sira dɔ di ji in ma mun bɛ tɔnnen don kunkolo kɔnɔ jiboli sira in bɛ se ka kɛ kunkolo kɔnɔ na jiboli sira ye caméra bɛ don kunkolo kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ dayɛlɛ ji tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ et puis a bɛ segin ka taa jeli la a ka ca fɛ mais o tɛ se ka kɛ bɛɛ la filanan ye mun ye o ye ka valve don kunkolo la ka dérivation ventriculo-péritonéale kɛ n'a bɛ f'o ma ale bɛ appareil de don kunkolo la mun bɛ ji sama ni pression bonyana a bɛ ji sama ka bɔ kunkolo la ka bila ka na kɔnɔbara la ji in mana se kɔnɔbara la a bɛ segin ka taa jeli la a nɔ la donc n'o kɛra dɔ bɛ se ka bɔ ji hakɛ la dɔ bɛ se ka bɔ pression na kunkolo kɔnɔ n'o kɛra kunkolo sɛmɛ bɛ se ka walawala a ɲɛ ma a bɛ se ka hadamadenya sabati k'a segin a tigi ma. Bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye o de la dɔgɔtɔrɔ ye wele bila mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ko n'u kɔnɔman don k'u ka laada la sɛgɛsɛgɛliw kɛ ani ka balimafuruw jateminɛ. Ayiwa ORTM gale filɛbagaw an sera ka ni kunnafoni ninnu de sɔrɔ ka bɛn ni bi kari ye k'o lase aw ma aw minnu ma se ka bɛn ni kunnafoniw daminɛ a ma tiɲɛ a bɛ taa Facebook sanfɛ ORTM ka page a b'a sɔrɔ yen nɔ walima ORTM ka page filanan dɔ bɛ yen n'o ye ORTM kunnafoni ye a b'a bɛɛ dakɛɲɛnin sɔrɔ yen nɔ sini sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 fana a bɛ bɔ ORTM ka jabaranin gale kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.